بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الأستاذ والداعي عبد القادر يقدم لكم دروس في مادة النيوروبسيكاتري، ووصلنا إلى الدرس الأخير إن شاء الله في هذه المادة. وهذا الدرس مهم جدا لأنه يحدد دور مساعد الممرض أمام مريض مصاب بأمراض عصبية. Le rôle de l'aide-soignant auprès des patients atteints de pathologies neurologiques. On va voir quels sont les soins de base en neurologie qui entrent dans le cadre du rôle de l'aide-soignant devant un malade atteint de maladies neurologiques. Le malade de neurologie est souvent très dépendant et nécessite des soins de base pour éviter les complications liées à son immobilisation. C'est-à-dire le malade atteint de maladies neurologiques هو مريض غير مستقل في حركته وفي كل ما يقوم ب حاجته، وبالتالي هو il est dépendant. Il dépend de l'infirmier, il dépend de sa famille. C'est-à-dire لازم له مساعدة. هذه la dépendance. C'est-à-dire c'est le malade a besoin d'aide، مساعدة. وبالتالي فإنه محتاج إلى ما نسميه بدي soins de base، علاج. هذا العلاج الذي لازم يقدم له من طرف الممرض ومساعد الممرض في الصحة العمومية، هذا لتفادي المضاعفات المرتبطة بعدم حركته أو ما نسميه ب l'immobilisation. Le premier risque que le malade va automatiquement le vivre, c'est ce qu'on appelle risque d'encombrement pulmonaire. إن الخطر الأول اللي يقدر المريض معرض له، le risque, c'est l'encombrement pulmonaire. C'est-à-dire que يقدر المريض هنا puisqu'il ne bouge pas, il peut être encombré. C'est-à-dire les branches تاعو يقدروا يتعمروا بما نسميه بالسكريسيون، النخمة. والنخمة لما تبلع لي برانش تبدأ عنده صعوبة في التنفس. وبالتالي il a besoin de respirer. Le malade doit avoir les voies aériennes dégagées. لازم يكون عنده قنوات الهوائية تاعو تكون مفتوحة وديجاجي، ما تكونش مبلع وما تكونش عنده جن في la respiration. Comment mettre le malade dans cette position ou dans cette situation, c'est-à-dire avec des voies aériennes dégagées? Mettre en position demi-assise, la position confortable ou la position qui permet au malade de respirer convenablement, c'est la position demi-assise. ما يكون جالس، ما يكون كوشي، يكون demi-assise، نصف جالس. Évaluer la quantité et l'aspect des sécrétions bronchiques. Très important. Il faut que l'infirmier ou l'aide-soignant doit être capable d'évaluer la quantité، كمية تاع لي سيكريسيون، شحال يتنخم المريض، بزاف ولا قليل ولا شوية. et la qualité، l'aspect، هذه النخمة صفراء بيضاء عاقدة على شكل سائل. وهنا المريض وهنا الممرض يكون عنده l'esprit d'observation. Encore, il faut que l'aide-soignant doit être capable de faire participer le kinésithérapeute. Mais c'est prescription médicale. Il faut que le médecin prescrit sur ordonnance que le malade a besoin d'un kinésithérapeute.
يعني مدلك اللي بيساعدوا على تسهيل في التنفس. Toujours في les soins de base en neurologie, il y a deuxième risque. الخطر الثاني risque de dénutrition. المريض هنا يقدر par le problème d'immobilisation, par la maladie neurologique, يقدر يكون متأثر ويقدر يكون عنده سوء تغذية, dénutrition. Donc il a besoin de boire et il a besoin de manger. ولا عنده صعوبة مش يقدرش يقوم بهذه الحاجة. هذا اللي بزو ما يقدرش يديرو. وهنا الشيء الممرض ومساعد الممرض هو اللي يقوم بهذا le besoin de boire et manger. Il faut donner à boire à un malade et manger. Le malade doit avoir un apport suffisant hydrique et nutritionnel. لازم له يكون يوصلوا كمية معتبرة من الماء والغذاء en fonction de ses besoins. حسب الاحتياجات تاعو. S'il a besoin, l'envie, il faut bien avoir à l'esprit et contrôler et observer et toujours être à côté du malade pour connaître l'envie du malade, l'envie de boire, l'envie de manger, l'envie de faire quelque chose. هذا لازم لنا حنا نعوضوه له باش هو ما يقدرش يديرو. Peser le malade toutes les semaines et tracer une courbe. كل سمانة نوزنوا المريض ونديرو une courbe. هي منحنى يسموه منحنى التغيرات. courbe de variante pour voir est-ce que le poids عند هذا المريض راه يزيد ولا ينقص ولا constant. هنا لازم طبيب توريله لا كورب هذه ويشوفوا باش نعرفوا المريض راه في en évolution ou en régression au point de vue poids. Selon prescription médicale, دائما لازم لنا prescription médicale. يعني المريض يكتب لنا الطبيب يكتب لنا في l'ordonnance qu'est-ce qu'on fait pour ce malade et qu'est-ce qu'on fait pas. S'alimente par voie naturelle ou sonde gastrique. C'est le médecin qui décide. بلي هذا المريض نغذوه ولا نجيبوا له لابور نوتريسيونال تاعو ولا besoin de manger تاعو par voie naturelle طبيعيا ناكلوه بالمغرف والطبسي نورمال ولا sonde gastrique. وهنا لا sonde gastrique تعرفوها وقريتوها بلي نوصلوا له الغذاء l'estomac تاعو à travers ou par le moyen d'une sonde. يعني نوصلوا الماكلة عن طريق أنبوب. La collation ou les collations crème enrichie. ما نسميه ب لازم لنا نعطيو دي كريم enrichie. Alimentation adaptée. غذاء مكيف يتكيف مع احتياجات المريض وقدرات المريض يستطيع أو لا يستطيع. Cette alimentation adaptée mixée ou hachée. mixée ou hachée تكون ماكلة يعني ممزوجة ولا مطحونة هذا بالدارجة. Attention à la diminution de la force des mâchoires. ما لازمناش نتعبوا ونقصوا من القوة تاع لي مâchoires تاع المريض وبالتالي لازم لنا il faut faire attention. حذار إنذار. Donner à boire par des moyens adaptés. لازم نعطوا للمريض يشرب بطرق أو استعمال وسائل تتكيف وقدرات وحالة المريض. طريقة كانار تعرفوا الكانار باي أو جيليفيي. الماء يكون جيليفيي ما يكون ماء سائل ما يكون ماء يعني على شكل كلاصون يكون جيليفي متوسط بيسهل عليه باش يعني يمص هذاك لو جيليفي ماشي يشربو باسكو يشرك
dans في position هذيك تأثر عليه ويجيني. Notez la quantité et la qualité des aliments et boissons. لازم نسجل الكمية والكيفية تاع الغذاء والمشروبات اللي يديها المريض. Il y a encore d'autres risques. Risque de chute. Attention que le malade, il est paralysé. Le malade il peut avoir toutes les maladies neurologiques ou psychiques qu'on a vues. Le malade peut avoir des maladies qui ne le permettent pas, ou c'est des maladies qui sont handicapantes, qui gênent le malade, qui rendent le malade immobile, ne bouge pas. Il faut faire attention. Le besoin d'éviter les dangers. Objectif. Le malade ne doit pas chuter malgré son handicap. هذا الهدف الرئيسي اللي لازم يكون في مخ المساعد الممرض في الصحة العمومية. لازم يكون الهدف تاعك بلي انه هذا المريض ما لازمش يسقط ولا يكون له مشكل ويكون معرض للسقوط malgré son handicap, malgré المريض paralysé, malgré المريض عنده مشكل. Assurer la sécurité de la personne en utilisant le matériel adapté au déplacement. لازم نضمن امان وامن المريض، وهذا باستعمال وسائل تساعد المريض على التحرك. لازم المريض هذا يتحرك، ما لازمش يبقى دائما ايموبيل. وبالتالي جينيرالمون نستعملوا فوتيل رولون، وهذا تعرفوه، كرسي متحرك. كان انجليز، وهنا كان انجليز كاين المريض اللي يستطيع يستعمل ان باطون، يعني قضيب يتركز عليه. كان انجليز هي كما تعرفوا انتم الناس الكبار يستعملوا قضيب يتعكسوا عليه باش يمشوا. وبالتالي ce qu'on appelle un bâton où le malade il utilise la main ou le paume de la main sur ce bâton, il s'appuie la main pour se déplacer. Il يستعمل aussi ce qu'on appelle les déambulateurs. وهنا كسر déambulateur. لازم تعرفوا باللي المريض هنا عنده صعوبة في الحركة، في لا مارش. وهنا المريض يتحرك ويمشي كيما ان افوغل، كيما واحد اللي ما يشوفش. وكذلك يستعمل ce qu'on appelle des chaussures fermées. les chaussures يكونوا fermées، ما فيهمش فتحات. D'accord. Adapter l'environnement. لازم نكيفوا له بيئة خاصة به. sonnette, urinal à portée de main، يكون فيه يدو l'urinal تعرفوه. Accompagne le malade dans ses déplacements. لازم نرافقوا المريض هذا في كل الديبلاسمون تاعو، في كل التحركات تاعو، لأنه معرض من لحظة إلى لحظة إلى السقوط، والسقوط يزيد يعقد له الوضعية تاعو أكثر فأكثر. Lever le malade une ou deux fois par jour, dès que le neurologue le permet. نديرو lever للمريض، نوضوه، ça veut dire على الأقل مرة أو مرتين في اليوم، وهذا باستشارة الطبيب الأخصائي وهو ce qu'on appelle le neurologue، أخصائي في الأعصاب. mettre les barrières de lit. المريض عنده دي باريير في الكوتي غوش والكوتي دروا تاع المريض، لازم نديروهم بالمريض ما يطيحش.
الحيطان الجدران تاع المطرح لازمنا نديروهم سورتو دو كوتي باغاليزي سورتو في الجهة اللي المريض راه فيها باغاليزي راه مشلول ما يحرك لا يدو لا كرة ولا الكوتي غوش ولا دروا كاع ما يحركوش اي سي لو مالاد في دي كريز ديبيليبسي سورتو سي لو مالاد يدير لي كريز ديبيليبسي وهذه شفناها في الدروس السابقة مرض الصرع. Notez les transmissions, d'accord, notez dans les transmissions tous les problèmes rencontrés, évaluez avec précision ce que le malade peut faire sans danger. لازم نسجلوا كل المعلومات ونقيموها و surtout les choses كيشكونوا surtout المريض الحوايج اللي يديرهم ما يكونش فيهم الدونجي. نمر الآن إلى مشكل آخر اللي المريض أو المصاب بمرض أمراض العصبية يعيشوا qu'on appelle les maladies neurologiques, troubles de la vision, ou toujours on a fait les soins de base en neurologie. لما المريض يكون عنده اضطرابات في النظر la vision بصر يكون عنده altération de vision اضطرابات amputation du champ visuel ما عندوش un champ visuel ما يشوفش هذا المريض يكون عنده مشكل في ليميانوبسي ولا لا ديبلوبي يعني هو يشوف الشيء ولا يشوف الصورة يشوفها على شكل صورتين. هنا لازم نرافقوا هذا المريض ولازم يبقى تحت حراسة. Le patient doit apprendre à vivre avec l'handicap تاعو. لازم المريض نعلموه يعيش ويتعايش مع الهانديكاب تاعو. Les soins seront faits de manière à amener le sujet à faire travailler le champ déficitaire environnement. لازم لنا les soins اللي نديروهم ويقوم بهم المساعد الممرض يكونوا يخلوا le sujet à faire travailler le champ déficitaire تاعو. لازم نخلوه يعيش ويخدم لو شون ديفيسيتير تاعو ولا ما نسمي به البيئة اللوية. نمروا يعني مشكل آخر وخطر آخر يعني يعيشوا هذا المريض trouble de la sensibilité اضطرابات في ما نسمي به الأحاسيس تاع المريض. Le patient présente une hypoesthésie plus ou moins importante. المريض عنده une hypoesthésie نقص في la sensibilité تاعو. Il doit prendre conscience de son déficit. لازم يكون واعي باللي عنده déficit ou son déficit pour éviter les accidents. Il ne pas développer d'altération des téguiments. Mais ما يكونش عنده يعني une altération, une atteinte des téguiments. Maintenant, on évite les accidents. Il faut éviter les accidents. Positionner le patient pour éviter les positions vicieuses. Boot à tel. Il faut positionner. لازم يكون في وضعية ملائمة. لماذا؟ pour éviter les positions vicieuses اللي أثروا عليه واللي يسببوا له عواقب ويعني des complications. Éviter les sources de chaleur trop proches. ما لازمش نخلوا المريض يكونوا يعني قريب للحرارة اللي تأثر عليه. Brûlure. Parce qu'il risque de faire des brûlures. الاحتراق
بالحرارة تحترق له الجلد تاعو. Et les denrées alimentaires trop chaudes. ما لازمناش نخلو المريض نعطولو أكل أو مأكولات اللي تكون سخونة بزاف، راح تدلو يعني دي بريلور au niveau de la cavité buccale ولا au niveau du tube digestif، وهنا المريض يعني يكون عنده صعوبة يعني في من بعد. Il y a encore des risques de complications liées à l'immobilité. كاين أخطار ومضاعفات مرتبطة ب يعني l'immobilité، parce que l'immobilité عدم تحرك تاع المريض. Besoin de se mouvoir et maintenir une bonne posture. Malade, محتاج البال يتحرك. Il a besoin de bouger, de se déplacer. ليه؟ يبقى la posture تاعو. L'objectif, le malade ne doit pas développer de complications liées à son déficit. لازم الهدف الرئيسي اللي لازم يعرفه مساعد الممرض والفريق الطبي والفريق الشبه الطبي بأن المريض a besoin le malade ne doit pas développer de complications. ما لازمش يعني المريض تظهر عليه أعراض تاع مضاعفات مرتبطة بالعجز تاعو. Quelles sont les actions que l'infirmier et l'aide-soignant de santé publique doit faire? Mettre en place un matelas adapté anti-escale. لازم المريض نديرو matelas anti-escale alternating ولا un matelas spécial باش يعني تحميه من l'apparition des escales. Ou les escales comme لقيتهم في les soins infirmiers c'est une action très très importante اللي لازم دائما نديروها chez les malades ou devant toutes les pathologies. La prévention des escales. تعرفوها. Faire des changements de position. يعني المريض نبدلوا له الوضعيات تاعو باش ما يديرش لي زيسكال. toutes les 3 heures au minimum. كل 3 سوايع نقلبوا المريض باش ما يديرش لي زيسكال. Mettre le membre paralysé dans l'alignement du corps. لازم نديرو العضو تاع المريض المشلول على خط الجسم تاع الإنسان تاع الكور تاعو. voir conseil kinésithérapeute. وهنا نستنجدو بالمدلك اللي يعرف يعني comment mettre le membre paralysé dans l'alignement du corps. Encore d'autres actions que l'infirmier et l'aide-soignant doit faire. Mettre des échanges de bras pour le bras paralysé. Mettre des écharpes de bras pour le bras paralysé. La main bougie. Surélever les jambes, c'est besoin. نفدلوا les jambes بتوعه إذا كان محتاج المريض بنفدوهم. Poser des barres de contention. Éviter les points d'appui prolongés. ما نخلوش المريض يقعد على les points d'appui. نعرفهم les points d'appui اللي يقدروا يديروا يعني متعرضين للإسكار، متعرضين à la destruction des cellules de la peau. هذو les points d'appui ما لازمناش نخلوهم يطول يقعد عليهم يطول عليهم المريض، نبدلوا له لازم. وهذه وهنا باش نيفيتو هذو les points d'appui prolongés نديرو changement de position. Résultat, notez toutes les applications de complications. أي يعني مضاعفات وتظهر على المريض لازم يسجلوها. Encore, toujours, les soins de base en neurologie, l'incapacité à se prendre en charge. Les malades ont atteint de maladies neurologiques وهذه المرض ذكرناهم في الدروس السابقة. هنا كيكون غير قادر باش يديروه اون شارج.
غير قادر بيقوم بالعناية تاعو. هنا le besoin d'être propre, soigné et protégé, c'est évident. Le besoin d'être propre, soigné et protégé, c'est évident. Comment le malade, comment l'infirmier ou l'aide-soignant arrive à prendre en charge ce besoin d'être propre, soigné et protégé, c'est évident du malade. Le malade ne peut effectuer ses soins d'hygiène seul. ما يقدرش يقوم بالعلاج وبلي soins d'hygiène يعني ما يقدرش يقوم بما نسميه بقواعد ويطبق قواعد تاع الهيجين على نفسه. وبالتالي لماذا؟ car il a souvent un handicap moteur. ماذا نقولوا باللي ما يقدرش يحرك يده ولا رجله ولا يديه ولا رجليه. كيف يقوم بتنظيف جسمه؟ كيف يقوم بالبزو يعني لي soins d'hygiène تاعو. وهنا c'est vous les infirmiers, les aides-soignants de santé publique qui normalement doivent répondre à ce besoin. Décrire ce que celui-ci est capable d'effectuer pour mettre en place un programme de soins adapté à son déficit. لازم نوصف ما هم الأشياء اللي لازم محتاج لها هذا المريض، وهنا نتراسو ونديرو برنامج تاع لي سوان ادابتي ا سون ديفيسيت. برنامج وهذا البرنامج نخرجوا فيه ما هم لي سوان العلاجات والعلاج اللي لازم نقوموا به اللي يمشي مع العجز تاع هذا المريض. كل مريض عنده عجز خاص به. ليبيليبتيك ماهوش هو كيف كيما لا مالادي دو باركنسون. لي باراليزي يختلفوا، وبالتالي لازم لنا برنامج ودي زاكسيون، برنامج نخصصوا فيه لي زاكسيون à faire devant ce déficit. Assurer une hygiène corporelle minutieuse. لازم نديروا l'hygiène corporelle، نظافة جسمية يعني دقيقة وجيدة. Quelles sont les actions encore toujours à faire devant ce malade? Après avoir évalué les limites et les capacités de la personne, supplier à tous ces soins. لما نقيم ونعرف كاع القدرات تاع الشخص، هنا نقدر نعرف اش نقدر نقدم له كوم علاج وكوم action pour le prendre en charge et aider le malade. Aider à la toilette complète والدوش، لازم نساعدوه بيدير الطواليت تاعو. ما لازمناش كيما في الوقت الحالي الممرض يهرب من المريض ويخليه يدير الطواليت تاعو. هذا لا باراليزي، لازم نتدو له الطواليت. باسكو قلنا باللي المريض a besoin de l'infirmier d'aide ou d'être pris en charge لما يكون عاجز. toilette complète ou douche. السوان د بوش 3 fois par jour. رانا طلقناها ماناش نديروها للمرضى. سي فري الا كان قادر يديرها روحو معليش، بصح دوكا il y a des malades alités, il y a des malades paralysés، لازم نديرو لهم لي سوان د بوش. سينو سي لي كومبليكاسيون اللي يقتلوا المرضى دوكا ماشي لا مالادي. نيتوايي لي بروthèses dentaires، amaigrissement. Faire des soins des yeux au moins 2 fois par jour en cas de si besoin. لازم نديرو لي soins de bouche، نديرو لي soins des yeux، نقولوا عينيه. Si la personne
et incontinente. Faire la toilette intime lors des échanges. Lors d'échanges. Le même changement de lit. Il y a changement de linge, changement de lit, changement de vêtements تاعو. هنا نديرولو حنا toilette تاعو. toilette intime هنا نديروها له. لماذا؟ باسكو قلنا بلي لا بيرسون est incontinente. غير قادر بديها. Suggérer d'augmenter graduellement sa participation pour ces activités. C'est-à-dire بطريقة وبكل ودرجة كما يقولوا on augmente graduellement ونخلوه المريض يشارك في النشاطات تاعو اليومية. L'encourager dans ce moindre progrès propre au malade. لازمنا نخلوه يقوم بعض الأشياء اللي يستطيع يقوم بها. لماذا؟ باش يخرج من هذا ce qu'on appelle l'immobilisation et cette position يعني اللي يكون يطول فيها ماشي مليح. Encore, bien noter ce qui fait pour éviter les régressions du malade qui progresse. المريض اللي يكون يتطور والمريض اللي يكون يخرج من لا سيتواسيون تاعو بالعقل لازم نسجلو وين وصل وين ما وصلش باش نزيدو نطورو ماشي نزيدو نعاودو نقولو لا ولا. المريض يتطور se progresse et ne se régresse pas. Les résultats ont une importance capable pour reprogrammer les actions et faire progresser la personne. النتائج اللي وصل لها المريض وهذا بمساعدة الممرض لازم نسجلوها، لازم نبرمجوها، نعاودو نبرمجوها دوزيام فوا. لماذا؟ باش المريض بروغريس يزيد يتطور وحاجة كيعاودها يزيد يتطور فيها. Il y a encore d'autres risques. Risque de troubles de l'élimination. Besoin d'éliminer. Besoin de Le malade est souvent allaité. يعني ما يتحركش. allaité. راقد في المطرح لا يتحرك. Dans les premiers jours de son hospitalisation, il est souvent dépendant et incontinent. Surtout les premiers jours تاع l'hospitalisation تاع المريض يكون المريض dépendant. يعني il dépend de l'aide-soignant, de vous. توما تعوضوا له الحاجة اللي مش يديرها. Le malade ne doit pas développer de complications liées à ces troubles de l'élimination, escale, infection urinaire. المريض ما لازمش، وهذا من بين الأهداف اللي سطرها الممرض والفريق الطبي والفريق الشفاء الطبي، باللي المريض ما لازمش يديفلوبي دي كومبليكاسيون، ما لازمش يوصل للمضاعفات، وهذه المضاعفات اللي مرتبطة بالإليميناسيون تاعو اللي هي لي زيسكار ولا لي زانفيكسيون urinaires، التهابات في الجهاز البولي. Quelles sont les actions que l'infirmier doit capable de les faire pour éviter ces complications? Effectuer des changes répétés pour éviter la macération. Surtout les changes. تبدلوا دايما. La laiterie, le linge, changement de drap, changement de vêtements, etc. هذا لكي pour éviter les complications. Surveiller les urines, surtout très important. أنا نشوف المساعد الممرض يروح يفيدي من بين الصلاحيات تاعو لي بريغاتيف يفيدي لا فيسي يفيدي ce qu'on appelle poche تاع لي urines. ولكن لازم يكون عنده l'esprit d'observation. هادو les urines sont rouges, هادو les urines sont clairs, هادو les urines sont la couleur des urines. لازم الممرض يشوف ليها.
la quantité, la qualité, la couleur, l'aspect désiré. Surveiller la température, risque d'infection. نعرفوا بلي la température c'est un indicateur d'infection. لازم لنا نديروا لا température ونسجلوها في لافيت température ونتبعوها ونشوفوا هي تطلع راهي تهبط راهي نورمال لا ونسينالو ولا الميدسان. Surveiller la fréquence des sels. اسكو المريض راه يدير ليميسيون تاع لي سيل فضلات كمية la couleur etc. et leur aspect كي نقول l'aspect la couleur la quantité etc. باسكو ليا المريض يقدر يكونوا عنده لي سيل نواراتر كاستافدير يكونوا روج du sang noir rouge d'où vient لازم نعرفوا. وهذه نورمالمون تقراوها في الجاسترو لي سوان اون جاسترو. adapter l'alimentation soit riche en fibres soit anti-diarrhéique. إذا كانت عنده لا دياري نعطولو alimentation anti-diarrhéique ولا تكون riche en fibres pour éviter les colopathies. Et c'est parce qu'il ne bouge pas. Transmettre tous les problèmes dès leur apparition. أي مشكل يظهر على المريض, un signe, un changement, quelque chose comme ça, il faut le signaler et il faut le transmettre. Besoin de communiquer. Le malade a besoin de communiquer. Le malade, لازم له يتصل ويتواصل. C'est un être humain comme nous. Et il est malade. Et il a besoin avec qui il communique. Avec qui il change de parole. Avec qui il discute. Avec qui il dialogue. Plusieurs types d'aphasie existent. كاين بزاف الحالات اللي عنده صعوبة في الكلام. لا يستطيع أن يتكلم. Perte ou absence de parole, de communication. وهنا avec ou sans trouble de la compréhension. في بعض الأحيان المريض هذا عنده مشكل في الفهم ما يفهمش سواء صعوبة سواء لا يفهم. Donc l'altération de la communication verbale peut être due à quoi? لازم يعرف الممرض والمساعد الممرض. Difficulté à former des mots ou des phrases. عنده صعوبة في تكوين كلمات وجمل. Difficulté à exprimer ses pensées verbales ou verbalement. عنده صعوبة في التكلم وفي التعبير عن أفكاره وعلى ما يريد وهذا verbalement. Il y a encore des orientations temporo-spatiales et incapacité à reconnaître les personnes. Il y a aussi des personnes paralysées qui ont des maladies neurologiques عندهم صعوبة في معرفة الأشخاص الآخرين. Un traumatisme crânien, AVC, un comateux, hémorragie cérébrale, traumatisme crânien, hématome cérébral. هذو كل كاع شفناهم. هادو دي فوا عندهم مشكل يكونوا في اون فاز افونسي في مرحله متقدمه ما يقدروش يعرفوا ويكونوا عندهم صعوبه في معرفه من يتكلم معهم الاشخاص المحيطين بهم وبالتالي لازم نعرفوهم. Difficulté à comprendre le mode de communication usuel. Est-ce que la communication هنا نستعملوا مع la communication verbale شكون عنده مشكل يفهم ولا ما يفهمش. Communication gestationnelle, communication par des gestes, communication par des images, communication par des moyens qui permettent aux malades de comprendre. دبر راسك تستعمل معاه عدة طرق وكاين بزاف les types de communication. Et il y a aussi l'agitation. شوف المرض يكون agité.
Encore les actions à faire par l'infirmier ou que l'infirmier doit être capable devant le malade atteint de maladie neurologique. Écoutez et observez le patient. لازم نسمع ونلاحظ المريض. Utilisez des mots simples et phrases courtes. لازم نستعمل كلمات بسيطة وجمل قصيرة باش المريض تسأل عليه بيفهمك. Au moment de la communication. Mettre en place des moyens de communication. يكون لازم عندك وسائل في الغرفة تاع المريض طابلو ولا بابي ولا جو كريون لونغاج جيستوال لازم يكون عندك طابلو سبورة ولا بابي وتكتب له ويكون عندك ان غرو كريون كريون كبير تكتب له فيه لما ما عنده مشكل في الكلام ولا لونغاج جيستوال يعني حركات ندير له حركات بايخة. Carte représentant des objets usuels ولا des cartes فيهم des objets usuels. Se mettre en face de lui pour parler. لازم نكون قريب منه ونكون en face ليه يعني أمامه باش يفهمني. Encourager les efforts et les points positifs. لازم نشجعوا على كل ما يقوم به المريض من مجهودات surtout النقاط الإيجابية اللي يقوم بها نشجعوه عليها بيزيد يبروغريسي فيها بيزيد يتطور فيها. Parmi les actions que l'aide-soignant doit encore réaliser, c'est inciter à répéter les mots entendus. Il faut inciter, c'est-à-dire encourager le malade à répéter les mots entendus. كل الكلمات اللي يسمعها من عند الممرض يعاودها. لماذا؟ pour qu'il arrive à apprendre et à parler et encore à maîtriser les mots. Ne transmettre qu'une directive à la fois. C'est-à-dire ما لازمش الممرض يمد أكثر من ديريكتيف زوج deux ou trois à la fois. Pourquoi? Pour faciliter le malade à comprendre. Encore être patient de ne pas le mettre en situation d'échec. jamais نديروا المريض في وضعية تاع فشل بلي راك فيهاش فاشل. دائما نديروا في situation de succès ou de réussite. Le faire positiver دائما نديروا في الإيجابيات. دائما ne pas le brusquer. Et ne pas le brusquer, c'est-à-dire de lui dire que si vous avez trompé ou que vous avez fait ça juste, ça c'est pas juste. Non, jamais. Toujours il faut être dans le positif. Travailler avec l'orthophoniste. Il faut encore faire appel à l'orthophoniste, c'est-à-dire le spécialiste, pour qu'il arrive à faire parler, à apprendre aux malades à parler convenablement et à apprendre les mots, les expressions, etc. Travailler avec la famille. Il faut encore toujours faire participer la famille pour que le malade ne sorte pas de sa famille. يبقى دايما في le milieu familial تاعو. En conclusion, وفي الخاتمة, on va essayer de donner quelques suggestions et conseils. En conclusion, pour surveiller au mieux un patient souffrant d'une maladie neurologique, il faut essentiellement l'écouter et l'observer. الحاجة الأولى والأساسية إذا كان بغينا نساعدوا مريض مصاب بأمراض عصبية لازمنا نسمعوه بزاف ونلاحظوه بزاف. Les symptômes seront notés de manière neutre sans les interpréter. لازمنا الأعراض نسجلوها
بلا ما نقوم بالتحليل تاعها. Une cause psychologique ne sera évoquée qu'une fois une cause organique écartée. لازم لنا سبب نفسي نتكلموا عليه إلا أمام سبب عضوي يكون déjà écarté. L'appréciation du degré d'urgence est difficile. تقييم الدرجة الاستعجالية تكون صعبة، وبالتالي لازم لنا كي تكون حاجة استعجالية لازم لنا ما نتقلقوش. Elle conditionne pourtant le délai d'appel du médecin par l'infirmière. لازم لنا devant une situation d'urgence ou difficile, il faut faire appel au médecin. L'aide soignant doit être capable de repérer et transmettre les symptômes rapidement. من بين les actions que l'aide-soignant doit être capable de les faire, هي يعرف repérer les symptômes، يعني يكتشفهم ويسجلهم rapidement يعني بسرعة. Pour la prise en charge, plus la prise en charge dont l'évolution est rapide, meilleure sont les chances thérapeutiques. لما l'aide-soignant يوصل بيريبيري بيكتشف بيعرف les symptômes الأعراض وينقلهم ويسجلهم rapidement، هنا la prise en charge et l'évolution est rapide، وهنا تكون عندنا les chances الحظوظ في العلاج. La prévention des complications de décubitus doit être sans cesse présente à l'esprit. حاجة أساسية. Les complications de décubitus. لازم la prévention de ces complications. Il faut la prévention de ces complications de décubitus. Encore, la survenue de telles complications aggrave toujours le pronostic. Si une complication parmi ces complications apparaissent, il faut mettre dans la tête que vous êtes devant une situation grave. Ou le pronostic يكون mauvais. يعني المستقبل تاع المريض هذا يكون غامض. وكي نقول غامض ولا موفي برونوستيك ça veut dire بلي المريض راه في خطر. وفي النهاية أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدروس انتهت، وأتمنى أنكم استفدتم وفهمتم، وإن شاء الله في دروس أخرى، والسلام عليكم.